इ नुपुर केनो जन्म होइतला से कथा कहमा आउ राधा कहला जे नुपुर पिंदी करी सभा मध्य रे नाचुतिसन आउ इ अनेक कलाकार मध्य नुपुर पिंदी करी नृत्य करसन इ नुपुरटा केने जन्म है नुपुर सत्य त्रेतया द्वापर कली रे थिला कि नै थी से कथा नुपुर केनता करे जन्म हला एबे माने मने पिंदी करी साधारण नतन करूछन ए कथा आगो एक दिन शिव पार्वती पुण गरती से दुहे मातिले जान आगो एक दिन शिव पार्वती पुण गरती से दुहे मातिले जान आगो द्वार जोगी थिला वृषभ पुण दिने बता समाणी आसिला शिवंकर वस्त्र उड़ाई नेला जे वृषभ पीठी डाकिला रण दे वृषभ पीठी डाकिला दिने देवदेव महादेव एवं माता पार्वती एकाम्र वन रे रति श्रृंगार करथिले तो तांकर बाट के जोगी करी वृषभ रहिथिले तो बतास बइले पवन जिंता चालू हैला से एकाम्र वन रे तो से पवन आसीबा जोगो शिवंकर वस्त्र उड़े निला शिव किन वस्त्र पिनिथिसन नाइटी बाघ छाल तो से बाघ छाल जिंता उड़ी उड़ी जाउछि आगो डरे वृषभ ते गला पलाई शिव पार्वती जही तही मिलिला आगो देखी शिव पार्वती हेले तप्त पर रज खसी गला पार्वती रजे बाघ चाल रे पड़िला आगो ढल ढल होई गो पीतल प्राय पीतल नाम पाइला सुजन पीतल नाम पाइला शिवंकर वस्त्र उड़े नौछे से समय वृषभ डरी गले जे किन बाघ छुआटे आसिकर मते चापी देबा बोली तो डरी डरी कर से वृषभ शिव पार्वती पास के पले गले से समय शिव पार्वती उलग्न होइतिले तो माता पार्वती रजटा से बाघ छाला रे पड़ी गला आ ढल ढल होई कर गुटे पीतल जन्म हैला कंसा जन्म हैला तो से कंसा के काना कले आगो दिने विश्वकर्मा को डाकी महेश्वर घंटी एकता को कले तियार आगो दिने विश्वकर्मा को डाकी महेश्वर घंटी एकता को कले तियार आगो वृषभ गला रे गो बांधिले नहीं किछि दिन से ठारे रहिले तई गो रघुराज ताको नेले आगो रघुराज ठारु गो परशुराम नहीं जानू घंटी नाम देले हो ननदे जानू घंटी नाम देले सेटा परशुराम निकुर जानू घंटी बोली कर नाम दे आगो परशुराम ठारू नेले गो द्रोण द्रोण बोले किए जानि छ गुरु द्रोणाचार्य महाभारत र योद्धा आगो परशुराम ठारू नेले गो द्रोण द्रोण ठारू पाई थिले श्री कृष्ण आगो कंसारी घर को देले नंद नंदन एमा कंसारी घर रुगो मोही आनी करी नाचु अछि सहा जन नाचु अछि गोपाले ओ गाले प्रमाण गोपाले ओ गाले प्रमाण पार्वती रज एवं महादेव ब्रिजर जन्म होता कंसा वर्ण से कंसा वर्ण को दिने विश्वकर्मा तैयारी करते घंटी घागुड़ी तो से घंटी घागुड़ी की सर्वप्रथमे वृषभर गलारे पिंधे
आजिकाली देखी जीव शिव मंदिर वृषभ जिते जगी शिव मंदिर तार गलारे गोटे घंटी लगा सेटा के जानू घंटी बोलिकर नाम देथिले परशुराम। परशुराम ठारू गुरु द्रोणाचार्य नेले द्रोणाचार्य ठारू भगवान श्रीकृष्ण आ श्रीकृष्ण ठारू निजे राधा रानी। बुझी पारुछ चलो यहाँ घर के जिमा तुम दादा ये कथा जानबे बोले हमको केते ए नाम दागो देबे रो बानी बुढ़ाई जत पुरे देसी गो जिमा हे बउल रे नोनी बोलता है नोनी नहीं बोलता है क्या हे मोर सुंदरी बउला ये चालो जी मननी हो चालो जी आमर घर ये घरे गाली देवे हो इमिति नाच किए शिखेला मते तो सासु ससुर ये चार गेले मोर अरे जाऊ जिमा बेला राउ छरा के घरे गाली देओ जीवे ननी रे मन सासु ससुरा ये ताकर कथा सुनी करी तुम्हें नहीं गले नहीं ये ताकर कथा सुनी करी तुम्हें नहीं गले नहीं पासे पासे मोर दादा तुम पासे पासे मोर दादा तुम जहाँ चिठी पत्र बाकी परे हेबा ना आम घर के जाऊ से बंधु को आम अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला ये ताकर कथा सुनी करी कि तुम्हें नहीं गले नहीं जननी रे आम बहु गमरा ए बहु गमरा
গুপচুপ খটা তুমি সিনা ধাঙ্গি টুকেল যে খটা খায় বলো বনি হ্যাঁ খটা খেমি বলছে কে কেন কে খামি তো তো খিলামি গুপচুপ ফেন যা তোর ননি খটা যদি নে খেলা বলে পেট দুসি কেনতা যাতি পাবলি মোর ঠেসে জানি যে কাহে না এ বহু ও এই সংসারে কেতে প্রকার নারী অছন নাড়ি হ্যাঁ আর কে নারীর কেনতা গুণচলন সে কথা টিকে কহব বাবাস রে বেড়ি জুহার গো ভাবো মা ই উতরা টুকুল সবু জানিছি গো নরেন্দ্র টুকিল হিতি বেলে তো সিটে বগি থিতি গো তোর বাপা কেড়ে ঠিকাড়ি রে আম বাবা কেড়ে বড়ছি গাড়ি হয় হে বনি বন্ধুকটি মার নারী নারী কেতে প্রকার সে কথা তো হ্যাঁ হ্যাঁ হয় গো কে দেখি গো কে মোটি আছে কে পতলি আছে কে কালি আছে কে গোরি আছে কে মিডিয়াম আছে কে না সব কথা কব না গো মোটে টিকে পাই করনি গো তমরে বুড়া হেল না গো উড়ালে নি না এ সর নানি ও। নারী শিক্ষার কথা তো হ্যাঁ হ্যাঁ নারী জাতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে কেতে প্রকার কেতে প্রকার হি শুণ সুজনে দেই মন ওয়ে হে মন ধ্যান দিয়ে শুনুথিব কহ, কহ। এটা হচ্ছে নারী শিক্ষা কথা আচ্ছা হে শুণ সুজনে মোর দেই মন পুরাণ হো বলি কহুছি মুই পুরাণর বিধান হো শুণ সুজনে দেই মন নানিলা সংসারে নারী জাতি কেতে প্রকার জানিছ আগ হস্তে নিপত্ত নিসংখ্যে নিজে চিত্রাণী আর চারি জাতি নারী চন্তি শুনা সুজ্ঞানী এমা হস্তে নিপত্ত নিসংখ্যে নিজে চিত্রাণী ওয়ে হে আর চারি জাতি নারী চন্তি শুনা সুজ্ঞানী মাসে মধ্যরু মুই পত্নী সোনা সোনা দেই মন আসে মধ্যরু মুই পত্নী সোনা সোনা দেই মন সুজন হো সোনা সুজনে দেই মন পুরাণ হো কলি কহুছি মুই পুরাণর নানিলা সংসারে নারী জাতি চার প্রকার চার প্রকার পদ্মিনী হ্যাঁ। সংখিণী হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিত্রিণী হস্তেলী হ্যাঁ। ଆଉ ମୁଇଁ ପଦ୍ମବନରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମତେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ବୋଲିକରି କହିସ চার প্রকার ଆଉ ତମେ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲିଥିଲ 25 প্রকার কেবল পहिले তোমার ইহাতে পদ্ম ফুল বনে চলে তুমি হচ্ছ পদ্মিনী ହଁ ଆର୍ ତମର ହାତେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବନିଛ ତମେ କାଣା ই সূর্যাণী ନାଇଁ ସେ ବନି হ্যাঁ ବୋଇଲେ ତମେ କହିବା କି କାଣା ଚାହୁଁଛ বইলে হস্তেণী পদ্মিনী সংখিণী চিত্রেণী বলি করে চার প্রকার নারী অছন বলি করে কহুছ হেলে আমি কেনটা করে জানমা যে কেনটা হস্তেণী পদ্মিনী সংখিণী চিত্রেণী বলি কেনটা সংখ্যানি কেনটা চিত্রাণী কেনটা টুকিল কর কেন মজা মজি নে লেখাই দিছো ଲେଖା ହେଇଥିବା କଥା ମାନେ ବୋଇଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିପାରମା ଯେ କେନ୍ଟା କେନ୍ ନାରୀ ବୋଲିକରି হয় হয় আগ পদ্মিনী পদ্ম গন্ধাশ্চ ক্ষীর চিত্রেণী আর হস্তেনী মত গন্ধাশ্চ সুজ্ঞানী এমা পদ্মিনী পদ্ম গন্ধাশ্চ ক্ষীর চিত্রেণী শুনুথ আর হস্তেনী মত গন্ধাশ্চ সুজ্ঞানী আরে তুমন্তে যাহা হেলা শুন শুন দেই মন এথুমন্তে যাহা হেলা শুন শুন দেই মন সুজন হো শুন সুজনে মোর দেই মন পুরাণ হো তুমি কহুছি মুই পুরাণর
पद्मिनी नारी जदि सभा मध्य चली जाउथिबा तार देहरु पद्म फूल परि वासना आसुथिबा पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रिणी चित्रिणी नारी जदि सभा मध्य चली जाउथिबा तार देहरु क्षीर 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 वासना आसुथिबा अमूल अमूल ने बासे अमूल तो खोली जुगे बनिछ क्षीर नेले अमूल ने पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रिणी हस्तिनी मदगंधाश्च मद पिसक ने छोड़े दे ना मोर मा मना कला दिन मद जिनता वासना आसी हस्तिनी नारी देहरु मद मद वासना आसुथिबा पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रिणी हस्तिनी मदगंधाश्च मीनगंधाश्च संख्यणी संख्यणी नारी देहरु सब बेले मीन बनते माछ विशाल ईश्वर ऐसा ऐसा हां से लक्षण के तुम यदि अनुमान करबा बोले केनटा केन नारी बोले जानि पारबो जानि पारमा ए गई हमर बाबू लोग तुम बुढ़ावा बुद्धि करू छ काहे हेला जे गो इटा केन नारी केनता गंदू छ बोले केनता इटा गोटे नारी के बर सुगे दे लुछाना पद्मिनी पद्म बंधा छ आ गोटे के ए तुमे कहबा लाई काना चाहू छ कह तो बोले दुरिया न एंता किछ सिग्नल আছে कि जे जोना पड़बा हस्ते ने पद्मिनी हाथ चिनिया बाखनी और केते कांती सुमो थी बोले केने रट पर पीटी बिता बांती हां पहले हमें दुरियारु केनता जानि पारमा से कथा सुनबा होय गो अब पद्मिनी पद सबाश्च के सचित्रिणी আর হস্তেরি উরু সবাশ্চ তুক চিতকুচে बुढ़ा रस गिलु छन ना गो ঢোলখন্ডা সিন্দুর আর চাপ बेलपड़ा छिंडू चाट बेलपड़ा छिंडू चाट ননিরাম ओ দাদার কথা ওরে কহি দে মার জীবন हां हां কাই যে তাঙ্কর হেলে মন দুঃখ বা होय गो পান খাই করে আসছে মুই মোর কথা কহি দেবি हां সেটা বি শিক্ষা কথা होय गो নুপুরা মোর ঋণ জন বাজে